Maagang napabuhat mga idols, Junmar Fajardo gustong buhatin ang Gilas Pilipinas, iniwan pa ni Chris Newsome ang bantay. Sulit ang experience ng Gilas Pilipinas kontra sa Poland na isahan pa mga idol ni Jeremy Sokan si The Kraken. Solid naman ng pagkakasupalpal ni Kai Sotto sa kalaban. Tune-up game ng Gilas Pilipinas versus Poland at maglalaro nga mga idol ang 2021 first pick 9th overall pick ng San Antonio Spurs na si Jeremy Sokan para sa national team ng Poland. Opening ng frame mga idol, natambakan ng Gilas Pilipinas ang Poland sa halfway ng quarter. Up by 4 points mga idol ang ating pambato. 23. Luta na wolnym pozycji traf. To znowu miało być podanie pod kosz bezpośrednie, ale Polacy wydają. Oczywiście będą odpowiednie decyzje, uzależniając od za 3 punkty oddaje dzisiaj Polska pod koszem tymczasem. Duże wyczucie i dobre wykończenie. Newsome 30. Łatwością minął, ale widzimy jak chce tutaj podawać Soka przy ewentualnym zagraniu tyłem do kosza, ale to świetnie. Filipińczycy. Nagtapos mga idol ang first quarter, up by 7 points ang Gilas Pilipinas, 16-23. Ten bliżej kosza i tym razem jest skuteczny. Tak, piłka na razie nie trafiła. Filipińczyk mądrze to zrobił jeszcze raz. Brownlee trafia za 3. Halfway naman mga idol ng second quarter, nakapagbigra ng Poland para maidikit nila sa talaan ng scoring. Si Jeremy Sokan mga idol ang gumagawa sa Poland. Sotto odgrywa świetnie tę piłkę i trafia. Nagkaroon mga idol ng turnover ang Gilas Pilipinas mula kay Dwight Ramos at nalibre naman sa likod ang Poland kaya nakatira ng 3 at tumabla sa 33 ang talaan sa scoring. Zaskoczony trochę Balcerowski. Nizioł zablokował Milicic nad koszem. Nie, ale jest Balcerowski. Mazurczak. Teraz on do końca. Czak w prawą stronę, ale za 3 trafia Dwight Ramos. End of first half, nasa Poland ang kalamangan with 38-41. Michalaka. Sokołowski jeszcze raz pod koledzy z piłką. Jestem tutaj gotowy, aby zdobyć punkt. Abracyjny powrót Olka pod własny kosz, ale trzeba grać dalej. Under 4 minutes ng third quarter, si Newsome at Brownlee naman mga idol ang kumana ng puntos para sa Gilas Pilipinas habang si Fajardo at Kai Sotto ang kumakana ng depensa sa low post. Tabla mga idol ang talaan sa scoring 50-50. Odsuwał się dziewa, niemal przewrócił się tam. Bago matapos ang third quarter, parehong ganado ang Poland at Gilas Pilipinas, 56-58, end of third quarter in favor sa Poland. Fourth quarter mga idol, panay mura na si Coach Tim Cone sa huddle ng Gilas Pilipinas. Lumobo kasi mga idol ang lamang ng Polaska with double-digit points. Sokołowski z Zyskowskim, zupełnie nie ma obrony i sobie Polacy. Pero sa dulo mga idol, nakapag-run pa ang Gilas Pilipinas. Yun nga lang, kinulang na sa oras at pinakaba pa ng Gilas squad ang Polaska at nagtapos ang tune-up game sa score na 80-82.